simple. And then kenapa why we use numerical division? Sebab apa? Sebab function tu is complicated to differentiate, so dia guna formula yang diberilah. Okay, so hari ni kita nak masuk kaitan antara Taylor series expansion dengan numerical division formula. So last time ada berapa formula untuk numerical division. Salah satunya adalah forward difference formula, backward difference formula, centered difference formula. Yang tu yang biasa kita gunalah 3 formula tersebut. Dan ada lagi formula lain yang berkaitan dengan jika diberi point-point yang berlebihan. Contohnya 3 point formula, 5 point formula and so on. Yang tu kita tak detailskan tapi ada dalam buku rujukan. Okay, so apa kaitan Taylor series dengan numerical division formula ni? Dia untuk mendapatkan formula numerical division, this can be constructed by Taylor series. Okay, so let's consider the Taylor series expansion here. So yang ni pun make sure you faham lah. Okay, so Taylor series ni kita boleh expand a function sama ada x plus h ataupun minus, is depend on the plus minus here. Okay, so if f, the function f x plus h, okay, h ni adalah the step size untuk setiap point adalah fs, the function f plus h, f prime plus h square over 2 f double prime, which is the second derivative, and so on. Okay, plus and so on. Similarly, we have Taylor expansion for x minus h. Okay, sama juga kalau x minus h. So yang berbezanya adalah for the sign kat sini lah. So make sure you jelas lah. Dia ada formula dia lah, tapi kita tak details. Kita just ambil je macam mana dia nak expand the function using Taylor expansion. Okay, so next, by considering the first 2 term, dia hanya consider first 2 term saja. This and this. Okay, yang lain tu dia set as the order ataupun the error term. We can get forward different formula from equation 12, for the equation 12, and the backward different formula from the equation 13. Okay, macam mana cara dapat? Dia rearrange dia sebenarnya. Okay, so dia ambil, just ambil the first 2 term. So dia nak dapatkan f prime x. Okay. So it means that kenapa wujudnya the approximate? Kerana dia dah buang. Supposedly Taylor expansion dia ada lagi the term there kan. Tapi dia dah buang the term here, so dia consider as the approximate dah lah sebab nak ambil 2 term sahaja. So dia rearrange and finally dia akan dapat this is the forward difference formula. Sama macam kita buat last time kan. Okay, macam ambil untuk forward difference, dia expand the Taylor expansion untuk function f x plus h, dan untuk backward dia expand the Taylor expansion for x minus h, and dia ambil the first 2 term juga, rearrange, and dia akan dapat the formula untuk backward difference formula lah. Okay, so O ni is maksudnya the order of H, the next order. Okay. So tak ada apa-apa ni pun. Tak ada apa masalah. Alright, so next, by considering the first 3 terms, okay, dia ambil the 3 term for equation 12 and 13, and subtracting equation 13 from equation 12, we get the centered difference formula. So maksudnya daripada pengembangan Taylor untuk kedua-dua function yang berlainan sign tersebut, ambil 3 terms yang terawal. Okay, so it means that 1, 2, 3, the first 3 terms for the f x plus h minus the first 3 term for the x minus h. So dia rearrange, yang ni you dapat
Dia boleh cancel this part. Kan? Yang ni pun cancel. Okay, so hanya tinggal dua. Kembangkan. This one cancel, F minus F, H plus, and this is cancel. Okay, so hanya tinggal dua HF prime. Okay, dua HF prime, rearrange, finally akan dapat this formula. Formula ni adalah centered difference formula, sama dengan kita refer yang the net yang hari tu ni. Sama je. So maksudnya formula untuk forward, backward dan centered juga boleh diperolehi daripada expansion of the Taylor series for the function fx plus h dan fx minus h. Itulah. Okay. So example kat sini dia tunjuk use the, so kena ingatlah formula tersebut dan kena faham how to get the formula from Taylor series expansion. Use forward difference, backward difference and centered difference formula to approximate. Okay. Kenapa approximate? Kenapa? Sebab setiap formula ni dia bukan equals, dia adalah approximate. Sebab kita dah remove all the terms yang kat belakang tu. For the fx ln x pada x0 1.8 using h 0.1 dan h 0.05. So kalau kita tengok kat sini, the black curve ni adalah the exact function untuk ln x lah. Okay, dan the dash red curve ni merupakan the slope untuk ataupun the tangent line untuk x pada x0 pada 1.8. So cara dia mudah, just masukkan dalam formula lah. So let's say, maksudnya masuk je nilai dalam formula. Kita ada formula untuk forward scheme which is f prime, the approximate fx plus h minus fx divided by h. So kita tahu the value of x which is from x0, kita tahu the value of h here. So ganti nilai, dia akan dapat 1.8 tambah, let's say h kat sini 0.1 minus f 1.8 divide by 0.1. Okay. So function 1.9 tolak function 1.8 divide by 0.1, masukkan. Kita tahu our function is fx adalah ln x. So masukkan setiap nilai x ni dengan the value of 1.9 dan 1.8. You akan dapat the answer lah 0.57. Sama juga kalau menggunakan different formula, backward dan juga centered. Okay, so boleh proceed, try use the formula lah. Okay, so it's quite simple lah yang ni. Okay, so jelas tak? Kalau h berbeza, you akan dapat the value is actually close to the exact solution lah kalau h tu makin kecil. The second h adalah 0.05 kan. The value, the step size tu adalah makin kecil. So kalau dia nak suruh buat summarize ke apa, this is close to the exact solution. Okay, jelas? Faham tak? Boleh? Kalau okay, saya nak proceed untuk dengar. Jelas tak? Boleh? Right, good. And then kalau okay, saya proceed kepada integration pula. Okay, so the next subtopic adalah berkenaan dengan basic quadrature rule.
Okay, basic quadrature rule ni merupakan dia under numerical integration lah. Okay, numerical integration. So kita tahu kan numerical integration yang ada kamiran tu from one point to another point, kita kamirkan, kita integrate with respect to the function. Okay. So dalam basic quadrature rule ni kita akan belajar 3 subtopik which is midpoint rule. Kita ada midpoint rule. Kita ada trapezoidal rule. Dan kita ada apa lagi? Simpson Rule. Simpson Rule. Okay, 3 perkara. So make sure kita faham the basic concept sebab lepas ni kita akan ada composite quadrature rule. Maksudnya daripada midpoint rule kita ada composite midpoint rule, composite trapezoidal rule, composite Simpson rule. So maksudnya you kena faham lah the basic quadrature rule ni. Okay. Alright, so the basic method involved in the approximating, this is the kamiran kan. The integration for the function f with respect to x from a to b is called numerical quadrature, which is the integration ni is equal to the summation of ai multiplied by the function for each x. Okay, macam mana dia buat ni? Apa yang you faham dengan integration? Let's say kita ada a function. This is fx. Kalau kita integrate from a to b, apa yang you dapat? Integrate ab for the function fx with respect to x. Apa yang sebenarnya kita dapat? This is a, this is b. What is the meaning of the integration? Ingat tak? Kita ada point A, kita ada point B, and kita ada function. Kita kamirkan, kita integrate the function from A to B. Apa yang dimaksudkan dengan integration ni? Apa yang you dapat? What is the output of the integration ni? Anyone? Ingat tak? Ada belajar dalam calculus. Kan? Area, yes. Area. Betul? Area bawah graph. Maksudnya f ni is a function. So bila kita integrate a function of f from A to B, you akan dapat this, right? Betul tak? You akan dapat area under the curve. The exact meaning of the integration. Area under the curve. Ingat tak? So tu adalah maksud integration. You akan dapat area under the curve. Okay. So we go to midpoint rule. Okay. So midpoint rule pun sama. Apa-apa yang berkaitan dengan kamiran, kita akan dapat area. Okay. So let's say midpoint rule ni dia melibatkan dia titik tengah lah, midpoint. Okay. So saya lukis lagi sekali a function. Let's say this is a function. This is x and ni fx lah kan. So the blue curve ni adalah the function of fx. Okay, nampak? And this is point A, this is point B.
Okay, this is point A and point B. So what is the value here? What is the value, the dot, the titik merah tu? FA, setuju? Setuju tak? B? Yes, alright. So FB. Okay. Alright, so midpoint rule ni adalah dia the interval from A and B dia bahagikan kepada 2. So titik tengah antara this point adalah A plus B divided by 2. So it means that the point here adalah F A plus B divided by 2 kan? A plus B divided by 2. So apa yang dia bagi tahu kat sini, alright. So the integration from A to B for the function fx dx is approximate. Dia guna approximate kat sini sebab dia tak dapat jawapan yang tepat jika menggunakan midpoint rule. Kenapa? Midpoint rule ni is like this. We know that area kan? Area adalah let's say X darab dengan Y. So this is area. Area adalah tapak darab dengan tinggi. Okay. So tapak kat sini adalah from A to B, which is B minus A. Betul? Jarak tapak X tersebut adalah B minus A. Right, betul? Okay. So, untuk mencari area disebabkan oleh integration ni, this is area. Area untuk the rectangle biasa adalah tapak darab dengan tinggi. So, dia akan ambil the midpoint supaya dia adalah the average of the whole function tu. So this is the point untuk midpoint. So dia akan darab ketinggian untuk midpoint. So this point adalah pada ketinggian ni mana nak dapat? So kita tahu this is the value of FA and this is around FB. Dan ni adalah the value of A plus B divided by 2. Betul tak? So ketinggian untuk midpoint pada titik A plus B minus 2 adalah the function of this. Betul? So the function of the ketinggian ni adalah F A plus B bahagi 2. Kan? Okay. So kita akan dapat this. So tu adalah the area ataupun kameran ataupun kita panggil Numerical Quadrature, Numerical Integration menggunakan Midpoint Rule. So yang akan dapat tapak which is B minus A multiply by the value of ketinggian dia ambil pada point midpoint which is the value pada F A plus B divided by 2. That's why dia adalah merupakan AI dengan FI. Dia adalah summation. Okay. So kalau menggunakan midpoint rule, dia ada tapak which is B minus A darab dengan the function of ketinggian dia. Jelas tak? So itu adalah rumus untuk midpoint rule. Okay, kalau kita tengok secara mata kasar, midpoint rule ni is tak close to the exact solution sebab dia ada, kita tak nak pun kat sini kan. Dia ada banyak lebihan kat sini, dia ada banyak lebihan kat sini. We don't need this. Tapi menggunakan midpoint dia terkira sekali. So dia agak jauh dengan exact solution. Error dia besar lah untuk case ni. Okay. Salah satu cara untuk reduce the error adalah dia akan bahagikan, yang tu kita akan belajar dalam composite midpoint rule. Dia akan bahagikan interval-interval ni kepada sub-sub interval. Okay. So it means that dia akan ambil this, let's say dari point ni kan, dia akan ambil ni.
So dia akan reduce the error lah. Tak? So dia hanya tak kira bahagian ni sahaja. Macam itulah. So nanti kita akan belajar dalam composite. So lagi close, lagi kecil the interval, lagi cantik ataupun lagi exact dia punya result. Okay. Lagi error dia makin kecil. Okay, faham tak untuk midpoint rule? So cari titik tengah, tapak darab dengan tinggi. Tinggi pada titik tengah, the average. Okay, itu adalah midpoint rule. Boleh? Okay, next kita kepada trapezoidal rule. Trapezoidal rule pun trapezoidal rule. So macam ni yang bentuk trapezoidal. Okay, this is bentuk trapezoidal. Ingat tak? Let's say kita ada tapak X, kita ada ketinggian untuk the different ketinggian A and B. So ingat tak rumus untuk mencari keluasan trapezoidal? The area of trapezoidal. Ingat tak? Kan 1/2 darab dengan tapak X darab dengan A tambah B. Betul tak? Betul ingat Takut you all turn me right. Good. So tu adalah rumus trapezoidal. Rumus untuk mencari luas bentuk trapezoidal. So dia adalah konsep yang sama juga kita guna untuk trapezoidal rule. Okay, di mana? Let's say the function, saya lukis lagi sekali This is our function. This is the initial point. This is the end point. This is A, this is B. Okay. So, untuk point ni, okay, the value here adalah FA and the value here adalah FB. Okay. So, the integration untuk AB for the function fx with respect to x menggunakan trapezoidal rule, dia adalah 1/2 half, okay, half x adalah tapak adalah B minus A. Tapak kita adalah B minus A, betul kan? So B minus A darab dengan ketinggian yang the value of here tambah value of here. FA tambah FB. FA tambah FB. So yang ni lah you akan dapat nanti. Still have the big error. Sebab ada banyak lebihan kat sini. So cara lain untuk reduce the error, tambah sub interval dan juga lagi kecil sub interval tu lagi close to the exact solution. Okay. So ni adalah rumus untuk trapezoidal rule. B minus A divided by 2 FA plus FB. FA plus FB. Or dia boleh tulis kat sini, dia change B minus A ni as H. So dia akan dapat, ataupun dia buat macam ni lah. B minus H ni adalah H. So you akan dapat H over 2. F S naught ni A and B adalah S1. So sama je lah. Tapi kena faham macam tu je lah. Kalau midpoint, cari titik tengah, tapak darab dengan point pada titik tengah. Tak perlu bagi dua sebab just rumus area rectangle biasa. Trapezoidal rule,
ingat rumus dia 1/2 darab tapak darab dengan hasil tambah the different ketinggian tersebut. Okay. End point and dan juga the initial point. Okay, jelas So tu adalah trapezoidal. Nanti kita tengok latihan. Okay, so this is Simpson Rule. Simpson Rule ni agak leceh sikit lah. Sekejap Okay, kalau kita baca kat sini, Simpson Rule ni tengok dia punya function dia beza sikit. Dia ada FA, dia ada 4 multiply by the midpoint tambah dengan FB. Dan dia juga kat sini adalah B minus A divide by 6. Tengok macam mana dapat 6 kat sini. Okay, so cara dia, dia ada formula how to obtain this. Okay, so let set the initial point A, midpoint dan juga end point. The distance between point is H, or which is B minus A over 2. The distance between points. Okay, so let's say macam ni lah. Okay, saya lukis curve lagi. So, dia ada 3 titik which is A, let's say macam mana kot. Ada A, ada B, ada midpoint in between. So, let's say here adalah A plus B over 2. Okay. Okay, ada initial point, right? Ada initial point A, middle point A plus B over 2, and end point B. The distance between points is H, which is B minus 2, B minus A divided by 2. Maksudnya, the distance between points. So, kita ada 3 points kat sini kan? Okay, so 3 points. So, the distance dia kat sini adalah H. H, di mana H ni adalah B minus A divided by 2. Betul tak kita check? Boleh je nak check. Contohnya A plus B over 2 minus A. Dia akan dapat so, kalau B minus dengan middle point, still B minus A over 2. Faham tak dapat macam mana? H. Okay. So H tu adalah the distance. Here adalah point ni, middle point tolak dengan A, you akan dapat B minus A over 2. Dan untuk yang ni pun, B minus dengan middle point, you still akan dapat the same point. Okay, that's why dia kata the distance between points adalah H, which is B minus A divided by 2. Okay. In Simpson Rule, the integration is approximated that the area under a parabolic curve. Area under parabolic curve that intersect with 3 points. So, dia assume that ada satu parabolic curve yang kena kepada ketiga-tiga titik tersebut. So, let's say this is a parabolic curve. Tak cantik lah, sekejap ni.
Let's say I remove the point B kat sini. We go to the here. This is B. Okay. Okay, dia ada the any parabolic curve yang kena pada tiga-tiga titik tersebut lah. Okay, so parabolic curve ini adalah is written by y is equal to ax square plus bx plus c. Okay, the area under parabolic curve can be computed as, so okay, saya tertinggal info kat sini. So dia boleh dia untuk memudahkan calculation, dia rename A, middle point dan juga end point tu jadi negative H, 0 dan H. Okay. And then barulah dia kata area under the parabolic curve can be computed as. So dia boleh cari the area which is from negative H to H. Okay. Daripada point ni kepada point ni nak tengok ada area under curve. Okay. Ni typo, suppose H kat sini. Ax square plus bx plus c with respect to dx. So, integrate, you akan dapat ax kuasa 3 over 3 plus bx kuasa 2 over 2 plus cx from negative h to h. Okay, from negative h to h, substitute the value of h dengan negative h tu kan, ganti nilai, so akan dapat bh square over 2 plus ch minus a h kuasa 3, so akan dapat negatif kat sini, h kuasa 3 over 3, yang b akan dapat positif minus ch. Okay, so mana boleh cancel, kita cancel. Finally, you akan dapat 2ah kuasa 3 over 3 plus 2ch. Alright. Finding the quadratic. Okay, so sekarang ni apa yang dia nak buat adalah dia nak find the value of A, B and C. Finding the quadratic coefficient. So dia perlukan 3 function lah untuk mencari 3 unknowns ni. Consider the 3 points on the quadratic curve which is H, negative H. The value dia adalah Y0. Pada negative H ni adalah Y0. Ni untuk memudahkan penulisan calculation lah. Kalau dia guna A plus B over 2 is quite bukan tricky. Dia macam boleh je nak proceed tapi leceh sikit lah sebab banyak term yang guna. Sorry, this is Y1 and this is Y2. Okay. Alright, so dapat equation ni kan. So what's next adalah apa yang dia buat ni adalah dia ganti nilai. Dia develop 3 equation untuk dapatkan 3 points tu. So the first part adalah dia ganti X dengan negative H. Okay. And yang kedua dia ganti X dengan 0. Yang ketiga dia ganti X dengan H. So akan dapat, yang ni derivation ni untuk dapatkan formula Simpson Rule. Okay. So akan dapat this part, this is cancel semua. You akan dapat C which is Y, C which is Y1. Terdapat satu value of C which is Y1. And this is Y0 and this is Y2. Okay, so what's next? Apa yang dia buat? So kira dia, yang ni dah solve. Now dia guna equation 1 and equation 3 untuk dapatkan term A and B. Okay, so macam yang didapatkan. So let's say from 1 tadi kita ada A H kuasa 2 minus BH.
plus C is equal to Y0. Dan daripada equation 3 tadi, kita ada H kuasa 2 plus BH plus C is equal to Y2. So, solve menggunakan persamaan serentak tu kan. Tambah 2 jangan dapat 2AH square, cancel out, tambah 2C. Okay. We know that from equation 2 previously, C is equal to Y1. So 2AH square plus 2Y1. Rearrange. Kita dapat Y0 plus Y2 minus 2Y1 over 2H square. Okay, dapat kan? Okay. So, ambil the value of A ni, masukkan in any equation A, 1 or 3 lah. So, let's say saya ambil from 3. Saya ambil from 3. AH kuasa 2 tambah BH tambah Y1 is equal to Y2. So, masuk ni lah yang kita dapat. Rearrange je lah ni Y0, Y2, 2Y1 over 2H kuasa 2. So, akan dapat. Boleh mudahkan tak ni? Oh, sini ada H kuasa 2. So, boleh cancel out this. Yang ni boleh cancel out. So, tinggal Y2 over 2, Y0 over 2. So, B is equal to Y2 minus Y0 over 2H. Okay. Okay. So, dapat the value of B. So, now daripada kita integrate yang asal tadi kan. Yang ni. Daripada integration of the quadratic tadi. Kita integrate, kita akan dapat 2/3 AH cube tambah 2CH. Ganti nilai. Substitute the value of A and C we have. So, dia masukkan nilai. Finally, kita akan dapat ini. So, this is the Simpson Rule. Yang tu yang dapat number 4 kat sini. Okay, Y0, 4Y1 tambah Y2, H over 3 kat depan tu. Okay, so yang ni daripada mana? Daripada integration negative H to H, AX cube plus BX, AX square plus BX plus C. Macam tu. Betul tak? Okay, so tengok balik kat sini. Yang kita dapat tadi adalah integrate AB
which is the function tadi daripada kuadratik, you akan dapat h/3 y0 plus 4y1 plus y2. Okay. So, y0 is equal to FA kan? Tambah 4 F A plus B over 2 adalah the midpoint. Dia adalah y1 dan FB adalah y2. Sebab tu dia rearrange balik lah. Okay. B minus A over 6 is equal to H minus 3 di mana sebab B, nilai H tadi adalah, the step size kita adalah B minus A over 2. Okay, B minus A over 2, that's why dia akan dapat H over 3. Okay, sama juga yang ni dia boleh tulis dalam bentuk X0, X1 and X2. Okay, jelas tak? Tu adalah Simpson Rule. So ada 3 titik di mana titik tengah tu kena darab 4. H over 3 multiply by the summation of the value pada initial point plus 4. Jangan lupa 4 lah yang tertinggal. 4 darab dengan the value untuk midpoint tambah the value pada end point. Okay, jelas? Jelas kan? So, tengok latihan kat sini kan, contoh ni lah. Okay. Find the exact values, then approximate the following integral using midpoint, trapezoidus, and Simpson Rule untuk A and B ni. Okay. So, let's say, the exact rule, cari integrate macam biasa lah kan. Integrate macam biasa, integrate x to the power of 4, you akan dapat x to the power of 5 over 5. Ganti nilai 1, 0.5, you akan dapat this is the exact rule. With the equal punya sign. Okay. So, kalau menggunakan midpoint, apa yang saya mention tadi, kita perlu cari the midpoint. A plus B. Kenapa? Sebab the integration untuk midpoint, dia adalah B minus A multiply by the value pada A plus B over 2. Dia hanyalah darab tapak, darab dengan ketinggian tu. So, cari nilai ini, which is 0.75. B minus A, B minus A. B minus A, yes. This is A, this is B, right? Takut tertukar. A is the initial, B is the endpoint, di mana A tu adalah the lower limit dan B tu adalah the upper limit. So B minus A, which is 1 tolak 0.5 darab the value pada function 0.75. Okay, so multiply kasi 0.5. Function ni adalah inilah 0.75 kuasa 4. So, you akan dapat 0.1582. Jauh kan? Jauh dengan the exact solution. Okay, kalau trapezoidal rule, B minus A divide by 2. Divide by 2 disebabkan oleh formula trapezoidal itu sendiri. FA plus FB. So, masukkan the value 0.5 dalam function x to the power of 4. So, akan dapat this solution. So, jauh juga dengan trapezoidal dengan exact solution tu. So, Simpson Rule, B minus A divide by 6. Okay. F pada initial point tambah 4 darab dengan midpoint tambah dengan the value pada end point. So, dia dapat yang ni lah. So, kalau kita tengok kat sini, this is the initial point dan ni adalah the end point. 0.5 kepada 1. So, kalaulah midpoint rule, apa yang kita buat adalah kita cari the midpoint which is here. You akan dapat the rectangular punya area. Okay.
Kalau trapezoidal rule, kita akan dapat dalam bentuk trapezoidal rule lah. Memang banyak bezel lah kan. And ni tak tunjuk solution untuk gambaran untuk Simpson kat sini. Okay, itulah. So, alright. So, you boleh tengok balik, tengok untuk solution apa ni, X, sin X. Okay, try buat, redo and dapatkan solution lah untuk ditunjuk kat sini hanyalah midpoint. So boleh proceed untuk cari menggunakan trapezoidal rule dan juga Simpson rule untuk soalan nombor 2 tu. Boleh? Okay, so ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada kan? So, okay, so fahamkan. So next kita akan masuk, hari kami ni kita akan masuk composite quadrature rule. Okay, so kita pecahkan kepada berapa sub interval untuk setiap formula tersebut. So yang belum isi link kehadiran boleh isi link kehadiran. So that's all for today. Thank you. Jumpa hari Khamis pula online.